लाखाई को रफोनी लिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारो माइटी मोंगरों तो वर्क है नोपी का जॉक के दाम के वांग जियाफान किसुंग इंग्लोंग के द्वारा तुम के आर्नी जो पर नीले किसुंग किसो बेरटा चेथान सेता जुडुन ई प्लेंगुन इडे जियासन आहक पेट पेन लांगदाम पोलोटे कार्बेलोंग पोलोटे थॉय लेदो इंग्लोंग लेदो तुमा फादा केराप केलांग के पचिंग बार क्रीसी किमे सितमे नॉन मालम अकाई लांगदाम पोलोटे थॉय लपेन इंग्लोंग का चिप्रेक थिपिक सिदो कदो को बिया तुम सिता चीनी पमे लांगदाम लोते कपरे कपरे कॉन्स्टिट्यूएंसी मलम के तोवर पेन चेंगलक पेनांग आन के वांग के दाम की जॉय थेगलोंग बनता नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारो इहिनात बरपुंग तरा पोंग लपेन इहिनात लांग प्रथम खानारी रिचान आरी तोवर मिशन अबे बताई अफोंग के दुके लगारा तुमफान इलेक्शन नांगदे पोपुलोते आसन लाम थुलाम दकपेन के थान बंदा इलेक्शन जुडलोते आरजू दामलोते ऑफिस कम क्लेम बमदांग मोनांग बिरता पीपो पुपो अफिट आन के कार्बिनो टनमास काउंसिल अंडरा काम पुपो टांका फानावे पुपो लपुसन से अपर के पदाम बमलो लसन से पिनीले थत्ता माइटी मोंगारों कार्डिटांग कुमतेरन अचर कासांगरों पिपी आर्टा 69 के सोजोइने इंग्लोंग पेन हाथ होय आन के दाम जियफान साइकेल पेन सी पनांग लोपोसी फेरंग के ठेंगनो रंगा सार पेन नांचे थांडुन चोकेला पेन फिलिप तिसो टीके न्यूज Karbi long entry tax gate atum aron repen akele tangka ke pangrum apudak usuka song pen chief minister secretary phan lo ke paledam Karbi long west Karbi long arlo adui ahoilong ke do entry tax gate along Karbi long Thomas council ven ke pathik ateng ador NEC akele tangka mate aron re pen atangka kirung apudak Karbi long Thomas council CM Dr Turam long hang phan pinpur alu pajir damlo lapen deputy commissioner aphanta pajir damlo Bangso phi anta Karbion Thomas Council CM lapen DCI hinpen thangnat asai ke dengpon thekpon long lisi pini usuka songpen dispur along an humri dam si chief minister secretary phan lopale damlo BJP sarkar ke zero tolerance corruption mate kichu pang lim kichu kang hu asai paklem kle lapen claim long lepu along meeting along ke hang ke sar lang ke kaning jetap mate anghu angoi ke padam jot pusi usuka asong tum ningje pon Jong si Karbi long entry tax gate aputhak dispur along an lamthi nang ledet aphita sai deng ponthek the lang pulote sai jok je pen kachisong ang deng si deng ponang kok poputa ningje ponthu pusi jintu hajurika pen birta nanglo news report TK news Langor jumlah border entry tax gate bilakor যোনবিলাক তেওঁলোকে যদি কৰায়ত্ব কৰি যোনটো তেওঁলোকে দাবী ধমকিৰি যোনটো পইচা লোৱা আমি একাংশ ভিজুৱেল আমি পাইছো যোনটো ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰি থকাৰ পিছত আমি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় CM কৈ প্ৰমুখ্য কৰি উপায়ুক্ত DC মহোদয়ক আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কোনো এন্ট্ৰি কাৰ্বি আংলঙৰ এন্ট্ৰি টেক্স গেটৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি দিছপুৰৰ আমাৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক তেওঁ সেক্ৰেটাৰীক আজি আমি এখন দাবী এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ আৰু অতি সোনকালে যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনবিলাক এন্ট্ৰি টেক্স গেট আছে সেইটোৰ পৰা অতি সোনকালে নাকি লগাব লাগে আৰু তেওঁলোকে যোনবিলাক কৈ থাকে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি তেওঁলোকে কোনো সস্তাই নিদিয়ে বুলি কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ একাংশ এন্ট্ৰি টেক্স গেটবিলাক তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ পইচা ল'ব পাৰে তেনেকুৱা লয় যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো গাইডলাইনৰ মতে যোনটো পইচা কৰায়ত্ব ল'ব লাগে সেইটো লোৱা আমি দেখুৱাব পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে যোনটো হোৰ্ডিংখন তেওঁলোকে যোনখন লগাব লাগে সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰা নাই সেইকাৰণে আমি কবিচৰ দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষক অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে দিছপুৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নাই এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি সেইটো কাৰণে অটোনমাছ কাউন্সিলৰ দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি আমি এইটোৰ ওপৰত এখন স্মাৰক প্ৰদান কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব যদি নলয় ইয়াৰ ওপৰত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম